Kladovo se nalazi na desnoj obali Dunava naspram rumunske skele Kladovej i nešto nizvodnijeg Turn Severina. Važno je pristanište i sedište jednog od najvećih proizvođača električne energije u ovom delu Evrope. Pripada Borskom okrugu i ima 10.000 stanovnika. Kladovo je značajan privredni, kulturni i turistički centar, izuzetno zanimljive i bogate istorije, nastanjen uglavnom Srbima, a u manjoj meri Crnogorcima, Vlasima i Rumunima. To je i grad brodogradnje, Alasa, nekada nadaleko poznat po crnom kavijaru. Brojna plovila privezana u manjim i većim marinama, kao i svuda vidljivi sportski ribolovci, jasno govore koliko su ljudi ovog kraja i danas vezani za Dunav. Od centra grada do brane hidroelektrane Đerdap 1 ima 10 kilometara. Ispod nje pruža se glavna takmičarsko-varaličarska staza kladovskih ribolovaca, pogodna i za svakodnevno pecanje raznih dunavskih grabljivica. Obrela na ovom mestu ekipa lova i ribolova zabeležila je i ulov poznatog smuđaroša iz Kladova, Zorana Srbulovića, Krleta. Organizacija sportskih ribolovaca Gibord Kladovo, osnovana 1953. godine, okuplja nekoliko stotina članova. Njeno sedište je u ulici Obilićeva 4 u centru grada. Prostorije sa malim bifeom uvek su otvorene. Ovdašnji ribolovci se bave i takmičenjima, o čemu svedoče osvojene medalje i pehari. Na pomenutoj stazi, smeštenoj nekih 500 metara nizvodno od brane, Gibord godinama organizuje varaličarska nadmetanja. To nije slučajno, jer je između ostalog dobro poznata kamenita pista dovoljno duga da primi veliki broj ljudi. Želim vam sve najbolje, želim vam ovako lepo vreme, želim vam lepe ulove, pravilnik ste svi dobili, znate način bodovanja. Ponavljam, bodovat ćemo svaku ribu u početku, onda ćemo sistemom eliminacije izbacivati one koji nisu u meri. Svaka riba mora da bude živa, mora da se izvadi putem meredova i mora da se vrati u vodu nakon merenja. Sudije imate iza sebe, jedan lep osmeh ako nije problem i želim vam ubedljivo sve najbolje. Takmičari pristigli iz mnogih mesta Srbije i susednih zemalja, podrazumeva se, spremni su i dobro naoružani. U njihovim kutijama mogu se videti stotine varalica, uglavnom namenjenih pecanju smuđa. Svega tu ima, šedova, tvistera i drugih gumenih ribica, napravljenih u raznim oblicima, veličinama i bojama. Svako se uzda u svog aduta. Pobednika će odlučiti znanje, veština i upornost, naravno uz veliku dozu sreće. Nadmetanje će potrajati do mraka. Organizacija sportskih ribolovaca Gibord iz Kladova danas organizuje 8. po redu međunarodni varaličarski kup Kladovo na ovoj prelepoj pisti pored hidroelektrane Đerdap, na ograničenom njenom delu, zbog toga što je ipak ogromna pista. Takmičenje traje 6 sati po posebnom pravilniku i očekujemo dobre ulove i dobro vreme kao što... Svaka riba mora da se uhvati, znači ovo je pecanje isključivo na veštačkim mancima i svaka riba mora da bude živa, da se uhvati meredovom i posle toga ide merenje metrom, da bude u meri i
kilaža, to se zapisuje, ima posebna bodovna lista, jer svaka, kako se zove, grabljivica se posebno ocenjuje i posebno boduje i na kraju se dobijaju pobjednici. Takmičara trenutno, od toga 2 žene i 87 muškaraca. Imamo ljude iz Bugarske, Republike Srpske i po cijeloj Srbiji. Oduševljen sam zbog toga što od 89 takmičara, 70 takmičara je van Kladova. Kao i na većini takmičenja, riba će verovatno biti opreznija i podozrivija nego inače. Ipak, za očekivati je da svako dobije svojih 5 minuta. Glavna lovina je izgleda smuđ kamenjar. Boduju se primjerci preko 25 cm. 275 grama. Odlično, 27. Meri, idemo da vratimo. Retko koja organizacija ribolovaca ima ovako kvalitetnu varaličarsku stazu. Njena najveća vrednost je u tome što svim takmičarima pruža skoro podjednako dobre uslove za uspeh. Zahvaljujući tome i ažurnim sudijama, može se reći da je ovo zaista prava sportska borba. 250 grama. Najbolja varalica na svijetu. To je šet devetka. Prošle godine prvo mjesto. Pretprošle treće. Na istu varalicu. Postoje neka određena mesta na kojih mi, meštani, pretežno lovimo. Konfiguracija terena je promenljiva zbog snage vode i samog dotoka Dunava. U globalu cijela staza daje ribu i samo treba upornost i riba će se doći. Uglavnom šledovi preovladavaju u mom asortimanu i uglavnom na njih i lovim. Doba dana za smuđa ovde uglavnom je taj sumrak, prvi večernji sati koji se najbolje pokazuju, gde je riba uglavnom radila više na kedera, na živi mamac, međutim udara i na veštačke varalice i ima ga u ovom periodu godine, prilično je aktivan. $290 grama. 33 dugačak, 560 grama. S obzirom da nije bilo padavina, voda je prilično mutna i samo to pokazuje i ovaj dosadašnji ulov. Dnevni ulov, mogu slobodno da kažem, jer ranijih godina u ovom periodu dana nije bilo ribe u tolikoj količini. Za sada imam 3 ribe. Ukupno ja mislim oko 2300-400 bodova do sada. Preovladava manja riba, smuđ kamenjar, vidjet ćemo. Za sada si prvi? Za sada to ništa ne mora da znači. Kandidati za prvo mesto počeli su da se naziru tek u posljednjem satu takmičenja. Sada je svaki ulov važan, naravno ako je u meri. Više nema dileme. Pobednika će odlučiti smuđevi kamenjari. Ovog puta krupnih riba nema. Takmičenje se bliži kraju. Sumrak je brzo došao. To su trenuci kada bi neki krupni komad mogao da se javi. Zato svi uporno bacaju. Ali
Vreme je isteklo. Završena je još jedna kladovska smuđijada. Slede svečana večera za sve goste i učesnike i proglašenje pobednika. Treće mjesto, 2560 bodova, Vujić Vladimir. Drugo mjesto, sa 3650 bodova, Janjić Aleksandar. Modrović Ilija, 3940 bodova. I ovo takmičenje pamtit će se po zanimljivom pecanju, odličnoj organizaciji i prijatnom druženju.